यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज कृष्णावा आरंभ करिया प्रकृति काटिब चिता। मन रखी था तमें देख मनीष पैसा ही गले मनीष किसी मानुना गर्व अहंकार हिंसा बाद चारिआडे व्यापीगला माने समाजटा एत कलुषित हो गला आ कहा मनरे शांति ना मनीष सब कौन मुकार शब्द धारण कर किंतु महापुरुष कहते बाबा रे क्षीर उतुले कौन हुए चुली रे बसे सेमती मनीष जिते बड़े ऊर्ध्वगामी हुए ऊपर मुखा हुए माने कहा को माने नहीं तार शेष समय कौन हुए मृत्यु। सेमती गोटे कथा कहते गाँ गहली अरे कुकुर ऊपर भाई भोकुच गोटे गाँ किए मर कि कहती ए अंडरिया बिला भोकिला गोटा कौन विपद अच्छी कि मनीष जिते बड़े ऊर्ध्व मुखा हुए ऊपर मुखा हुए कई क्या मानती ना उशृंखलिया जिते बड़े हो जाए से समय मन रखी था तार विनाश समय आसी पहुंचे जे अधिका गर्व कला दुर्दांतगिरी कला हिंस्र अवगाहन कला तार शेष को कौन विनाश जिते हुए से समय सेमती हम निश्चिंत कारण आम पूजा करुचे ठाकुर पूजा करुचे अखंड बा दीप सब नगौचे नगौने ना दीपटा जो तेल सरी जाऊँगी से लिभुची कौन हो जोर जलुची जोर जली थपकी निभिगला निभिगला गोटे गोटे बासना हुए गोटे फुरकुटिया गोटे अन्य प्रकार बासना हुए से ही मत मनुष्य जो शेष समय आसे मनुष्य से कौन हुए उशृंखलिया हुए उशृंखलिया हेले कौन हो लोक छीछाकेरा की कहते तापर कौन हुए तार विनाश हुए जमती मनुष्यर सब स्तर देकी जाइए सेमती जुगानुवाद जुगर गोटे परिवर्तन संकेत आगुरी अच्छी दिने रामदास पचार गुरुदेव अच्युत को प्रभु गुरुदेव कही जो कहूच आगु सब यही घटना सब घटव से संसार रे कौन हम केमी मरवे ना रे मो कहूँ जो कथा तू मो कथार यहाँ भावे ना मु तुमको जो कथा कहूँ ये कथा आगुरी लेखा अच्छी ये विधिर विधान लेखा अच्छी कलिर अंतिम पर्यायर लोक माने एहीपरि भाव कौन करेंगे संसार रे विनाश हेबे आ कलिजुग लोक कई क्या मानवे नहीं एमानकु केवल विधाता ही कौन कर दंड दब आ विधाता दंड आगे समते नतमस्तक हेबे। महापुरुष यही कथा को शिवकल्प शास्त्र कौन कले रामदास को बुझाऊं शुण रामचंद्र गुप्त विचार कली आगत प्रकाश पूर्वर घटना जहा होई अछि के करी पारिब आन है मु कहूची बोली मोर कथा नुहे आदि खंजी अच्छी धाता कर्म बांक हेले कल्पना ग्रासीब प्रकृति काटिब चिता राम मु कहूची बोली तू एक कथा भावे नाही ये विधिर विधान बुझी ना मु कहूची बोली मोर कथा नुहे ये मो कथा नुहे
ଆଦି ଖଞ୍ଜି ଅଛି ଧାତା। ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲେ, କଳିକୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଏଇଆ ହିଁ ସଂସାରରେ କଣ ହବ, ଘଟିବ। କର୍ମ ବାମ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିକି ଆସିବ, କଳ୍ପନାରେ ଆସିବ, ପ୍ରକୃତି କାଟିବ ଚିତା। ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଖରାପ ବାମ ହେଲେ କଣ, ଖରାପ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ମନୁଷ୍ୟକୁ କଳ୍ପନାରେ ଆସିବ। କଳ୍ପନା କଣ, ମୁଁ କୋଠା କରିବି, ଘର କରିବି, ବାଡ଼ି କରିବି, ଦ୍ୱାର କରିବି, ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, କୋଉଠି କାହାକୁ ପଟି ଚଢ଼େଇବି, ବୁଝି ହଉଛି ନା, କୋଉଠି ଚୋରି କରିବି, ଡକାୟତ କରିବି। ଏଇଗୁଡାକୁ ମଣିଷକୁ କଣ କରିବ, ବାଟ ଦେଖେଇବ। ଦେଖେଇବ, ପ୍ରକୃତି କାଟିବ ଚିତା। ଆମର ଗୋଟେ ଶରୀର ତତ୍ଵ କୁହନ୍ତି 25 ପ୍ରକୃତି, ବୁଝି ହଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କାହାକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ। କହିଲେ ହେ କଳିଯୁଗ ମାନବ, ତମେ ଯୋଉ ଉଶୃଙ୍ଖଳିଆ ହବ, ତମକୁ ତ କେହି ପାରିବେନି, ତମକୁ ପ୍ରକୃତି ଚିତା କାଟିବ। ତମେ ଏଇ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, ବିନାଶ ହବ। ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ସରଧାରେ ଭଣୀ, ସମଭାବ ଚିତ୍ତେ ରଖ। ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ଏ ଯୁଗେ କରିବେ, ସେଠାରେ ହେବେ ବିମୁଖ। ବୁଝିଲେ? ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ସରଧାରେ ଭଣୀ, ସମଭାବ ଚିତ୍ତେ ରଖ। ହେ ରାମ, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି, ଏ କଥାକୁ ତୁମେ ସମଭାବରେ ରଖ। ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବରେ କଣ କରିବ, ଦେଖିବ ହେଲା। ପାତର ଅନ୍ତର କରିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ, ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ, ଭବ ସଂସାରରୁ ତରିଯିବୁ। ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଆକୁ କହିଲେ, ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ସରଧାରେ ଭଣୀ, ସମଭାବ ଚିତ୍ତେ ରଖ। ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ଏ ଯୁଗେ କରିବେ, ସେଠାରେ ହେବେ ବିମୁଖ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ହର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାନେ 190 ଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ହେବେ ଏବଂ କୁକର୍ମ ବାଟରେ ଗମନ କରିବେ ଏବଂ କେହି କାହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦଣ୍ଡ କଣ ନା, ପ୍ରକୃତି ଚିତା କାଟିବ। ଏମାନେ ବିଧିର ବିଧାନ ଆଗେ ସମସ୍ତେ ନଷ୍ଟମସ୍ତକ ହେବେ। ସଂସାରରେ ମୁଁ କାର ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଶିଶୁ ଅଭିରାମ କହନ୍ତି, ମଣିଷ ଡରଇ ମଣିଷକୁ ଭାଇ, ବିଚିତ୍ର ଏ କଳି ଯୁଗ, ପାଣି ପବନକୁ ସରବେ ଡରିଏ, ଦଇବର କୂଟ ଯୋଗ। ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଆଖି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରେ, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ କଣ, ନତମସ୍ତକ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ତା କରାଳ ରୂପ ଦେଖେଇବ, ସେତେବେଳେ କେହି କାହାର ନୁହେଁ। ଏ ଘଟଣା ଦିନ ହବ। ମହାପୁରୁଷ ବି କହିଛନ୍ତି, 49 ଖଣ୍ଡ ପବନ ବହିବ, ପର୍ବତ ଦୋହଲି ଯିବ, ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭକତ ମାନଙ୍କୁ ରଖିବେଟି ବଳ ଦେବ। ଏମିତି ପବନ ହବ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। 49 ଖଣ୍ଡ ପବନ ବହିବ, ପର୍ବତ ଦୋହଲି ଯିବ, ପାହାଡ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଟେଇ ଦେଇ ପାରେ। ସେ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବଳଦେବ କଣ କରିବେ, ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ନେଇକି ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ରଖିବେ। ତେଣୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ, ସଂସାରରେ ଜଣେ ହଉଛି ବଡ ଲୋକ, ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚିନ୍ମୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଅଶରଣ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେ ଗର୍ବ କରିବ, ଯେତେ ହିଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହଉଛି, ବିନାଶର ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଆନନ୍ଦ କବା ହରି।